Hai. Ito yun. Kalat. Ayan, may dalawang. That's me. Then, meron silang humidifying air. Panglinis ng air dito. Stator. So, yan. Okay. Kalat yun. So, yung bed nila, magulo. Yan. Dalawa. Yan. Okay. Ano dyan? Ayan. Simple lang. Ayan. Gusto ko tong flower painting nila. Ayan. Dalawang ano. Tapos, ayan. May window. Ito yung pinakagusto ko sa lahat, guys. Kasi, ayan. Nakikita yung Alps sa labas. Super. Ganda. Ayan si Kaito. Nood lang siya. Nood siya ng kung ito yung bathroom nila. Bathroom. Very simple lang. Ayan. Pero malinis naman. Shower curtain. Ayan yung bathtub. Ayan. Pasabuhan. Tadakimasu. Yan. What's that? Ano tawa? Pan desu ka? Oishii desu ka? Oishii. Oishii ka? Baby wa? Mama? Mama? Okay, God, thank you. Are you getting it?